बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। नाज़रीन, थोड़ी देर पहले डेवलपमेंट हुई है जो कि बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, और वो है इज़राइल का कतर पर हमला। और ये हमला उस वक्त हुआ जब हमास की लीडरशिप जो थी वो बैठ के मुशावरत कर रही थी, जो अमेरिका की जानिब से एक ऑफ़र दी गई थी कि हमास जो है उसके ऊपर अमल दरामद करे, या जो डेडलाइन अमेरिकी सदर की जानिब से दी गई थी। इस दौरान इस हमले का होना बहुत सारे सवालात को जन्म दे रहा है। ये याद रहे कि कतर ने अपनी सरजमीन जो थी वो ऑफ़र की थी इन डायलॉग के लिए, इस मुकालमे के लिए, इस बातचीत के लिए, और कतर के अंदर ही हमला एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बन गया है खुद इजराइल के लिए। और जबकि इजराइल ये कह रहा है कि इस हमले से पहले अमेरिका को बाकायदा खबर दी गई थी। अब अगर अमेरिका इसके अंदर पूरी तरह से शरीक है तो इसके क्या समरात, इसके क्या नुकसानात होंगे। और इसके साथ साथ अब से थोड़ी देर पहले सऊदी वली अहद ने भी जो कतर की लीडरशिप है उनसे बातचीत की है। क्या कतर इसको रिस्पॉन्ड करेगा, क्या इसके ऊपर रद्द-ए-अमल देगा, ये देखना बहुत अहम होगा। आज के इस प्रोग्राम में इसके साथ साथ हम इस पर भी बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो सैलाब की तबाहकारियां हैं वो इंतहा दर्जे पर चली गई हैं, जहां पर सैलाब मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, बहावलनगर और पंजनत की तरफ बढ़ रहा है और इंतहा दर्जे पर है। उसके साथ साथ ही इसकी तबाहकारियां भी जो हैं वो अपनी इंतहा पर पहुंच रही हैं, और अभी पानी उतरा नहीं। जब उतरेगा तो उसके बाद मज़ीद जो सूरत हाल है वो सामने आएगी। ज़रई अजनास के हवाले से, ग़िज़ाई क़िल्लत के हवाले से पाकिस्तान को क्या मुसीबतें, क्या मुश्किलात दरपेश होंगी। और इसके साथ साथ बिलावल भुट्टो साहब ज़रूरी एमरजेंसी लगाने का मुतालबा जो कर रहे हैं, इसके की वजूहात जो हैं वो क्या होंगी, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ इसके ऊपर भी कि कुछ इमदाद जो पिछले 2022 के सैलाब के बाद थी वो पाकिस्तान को मिली थी, उस सैलाब की इमदाद के ऊपर भी बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं। खुद हुकूमती जो अहलकार हैं, नुमाइंदे हैं और जो वज़रा हैं, उनके बीच ही कुछ मुतज़ाद किस्म की इत्तलात इसके हवाले से हैं। इसके ऊपर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ सेनेटर मुंतखब हुए राना सनाउल्लाह साहब जो है उनको 250 वोट मिले, और साथ में दावा भी किया है कि 10 से 12 अरकान सूबाई असम्बली ने जो कि तहरीक इंसाफ के थे उन्होंने राब्ता किया है राना सनाउल्लाह साहब को वोट देने के लिए। और इसके ऊपर बात करेंगे वो 10-12 अरकान कौन हो सकते हैं और क्या ये बात दुरुस्त है। फिर 9 मई पर सज़ाएँ हुई हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब एक मरतबा फिर बरी हुए हैं। 9 मई की एक लाहौर की अदालत या लाहौर के अंदर जो हमला था एक बस के ऊपर, उसके हवाले से उनको बरी किया गया है, लेकिन खदीजा शाह समेत मुख्तलिफ जो एजाज चौधरी और दीगर जो रहनुमा है उनको सज़ाएँ सुनाई गई हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान की जो सियासत है वो किस तरफ खड़ी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत कहाँ खड़ी है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे सुलेहरी साहब जो कि SDPI के सरबराह भी हैं, और इनसे बात करेंगे हम पाकिस्तान के अंदर जो फूड इनसिक्योरिटी, ग़िज़ाई क़िल्लत का सामना है उसके हवाले से बात करेंगे। इस पे इनकी PhD भी है। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। जनाब डॉक्टर उमैर न्याय साहब, बैरिस्टर उमैर न्याय साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे जो कि रुकने कौमी असम्बली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब जो कि मौसमियाती तब्दीली के वज़ीर हैं, वो भी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। PMLN से उनका ताल्लुक है। मंसूर जाफ़र साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जो कि मशरक़ वस्ता की जो सियासत है उसके हवाले से उनकी बहुत गहरी निगाह है, और उनको बहुत लोग सुनते हैं, उनसे पूछते हैं कि मशरक़ वस्ता में अब आगे क्या होने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम मंसूर साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया। हम जानना चाह रहे हैं कि ये जो अभी डेवलपमेंट हुई है कतर के अंदर, और यहाँ पे लीडरशिप और कहा जा रहा है खलीलुल हया साहब, और मुतज़ाद इत्तलात हैं खालिद मशल साहब के हवाले से, उनकी शहादत के हवाले से, क्या आपको लगता है ये एक्सपेक्टेड था, और अगर नहीं था तो अरब दुनिया अब इस हमले को किस तरह से देखेगी? जी बहुत शुक्रिया जी। जहाँ तक तो इस हमले का ताल्लुक है जी, आपके इल्म में है कि इसराइल अपनी इस नौयत की जो खबासत है उसको कुछ छुपाता नहीं है, और उसके इंतहा पसंद काबीना में शामिल कई वज़रा जो हैं वो एक के बाद दीगरे इस नौयत के ऐलानात करते रहे हैं कि हम हमास की लीडरशिप को जो है वो न सिर्फ फ़लस्तीन के अंदर बल्कि फ़लस्तीन से बाहर भी निशाना बना सकते हैं और बनाएंगे। और माजी में उन्होंने, आपके इल्म में है कि ईरान में खालिद मशल साहब जो है, जो इस्माइल हनिया साहब को शहीद किया, और लबनान के अंदर उन्होंने सालेह अल आरूरी को निशाना बनाया। इसी तरीके से हिजबुल्लाह के सरबराह को निशाना बनाया गया लबनान में। सो मच सो कि दुबई जैसी पीसफुल रियासत जो है, जो ममलकत जो है, उसके अंदर हमास के जो मिलिटेंट विंग के एक सरबराह थे खालिद मबहू, उन्हें 2007 में
मोसाद के एजेंटों ने एक 5 स्टार होटल के अंदर शहीद किया। तो ये जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, ये इसराइल के घुट्टी में शामिल है, और इसराइल और अमेरिका ने मिल के बहुत सारे ऐसे जॉइंट ऑपरेशन माजी में भी किए हैं, जिसका मैं समझता हूँ वो बड़ा फख्र के साथ इजहार भी करते हैं। अब यहाँ तक ये सवाल है कि इस हमले के बाद अरब दुनिया या कम से कम कतर इसको कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। तो कतर की सॉवरेनिटी पे मैं समझता हूँ ये एक ऐसा हमला है कि जिसका जवाब दिया जाना जरूरी है, और यही वजह है कि आप इस वक्त जो रद्द-ए-अमल देख रहे हैं अरब कैपिटल से, बिलखुसूस सऊदी वली अहद ने तो ये ऐलान किया है कि हमारे तमाम लॉजिस्टिक्स, हमारे तमाम वसाइल वो कतर के डिस्पोजल पे हैं। कतर जिस अंदाज में उन्हें अपने इस हमले के जवाब के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, हम तैयार हैं। मैं समझता हूँ ये सऊदी अरब का ऐलान इस बात की गमाज़ी करता है कि माजी में कतर को जो दीवार से लगाने की कोशिश की गई, उसका बाइकाट किया गया, ये 3 साल तक जारी रहा। उसके बाद दोबारा जब ये एक रिप्रोचमेंट हुई, तो उसके बाद फिर जो एक खास तौर पे जो कतर ने एक बड़ा इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में अपना मकाम बनाया। माजी में आपके इल्म में होगा कि तालिबान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का डोल डाल के और मेज़बानी करके, और ख़ास तौर पे उस पूरे प्रोसेस को एक मंतकी अंजाम तक पहुंचा के। तो मंसूर साहब, क्या ऑप्शंस हैं कतर के पास? अगर हम देखें कि वो इसको रिस्पॉन्ड करते हैं या अरब दुनिया उनके साथ खड़ी होती है और उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट की बात वो कर रहे हैं, क्या ऑप्शंस हैं कतर के पास इजराइल के? मैं समझ रहा हूँ इस वक्त जो इमीडिएट खासतौर पे जो एक इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में इस वक्त जो ज़िक पहुंची है इसराइल को, बिलखुसूस अक़वाम मुत्तहिदा के उस इजलास, मुतवक्को इजलास की रोशनी में, कि जहाँ पे इस कदर वो खाइफ हैं कि वो फ़लस्तीनी तंजीमों की नुमाइंदगी तक वहाँ नहीं देखना चाहता। और इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि दुनिया भर से जो इंसानी हकूक़ के वॉलंटियर्स हैं, रज़ाकार हैं, वो मुख्तलिफ फ्लोटेलाज जो हैं उनको इस वक्त गज़ा की तरफ जो है वो रवा दवा हैं। इस वक्त इसराइल को जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है, मैं समझता हूँ अव्वल ज़िक तो उसे वहाँ पहुँचाने की ज़रूरत है। अगर कतर इस बात पर यूएई को और मिस्र को और उर्दन को कायल और मायल कर ले कि वो अपने सफारती ताल्लुकात को फिल फौर इस वक्त जो है वो कम से कम मुंजमद कर दे, और उसके बाद यकीनन उनके पास वो एक लेजिटिमेट ग्राउंड फ्राहम हो जाती है कि अब आपके पास, अब आप एक एनिमी कंट्री हैं, आप एक एलियन तो कंट्री। ये एक ऑप्शन है सर, ये बहुत बड़ा इफ़ है इसके ऊपर, अगर उर्दन जो है वो अपने ताल्लुकात ख़त्म कर ले। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमसे बात की, वक्त निकाला। अब दूसरे मौजू पे आते हैं। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर आबिद सुलैरी साहब से मैं आगाज़ करती हूँ। इस वक्त जो आज आपने सुना होगा डॉक्टर साहब, जो बिलावल साहब ने कहा है कि ज़रूरी इमरजेंसी नाफिज की जाए, इसका क्या मतलब है? और कुछ बताएं कि सैलाब के बाद क्या महंगाई का तूफ़ान आ रहा है, ग़िज़ाई किल्लत का तूफ़ान आ रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? महंगाई या ग़िज़ाई किल्लत का तूफ़ान आने का मेरा ख्याल अभी कब्ल वक्त इसलिए होगा कि अभी पानी जो है वो रिसीड होना शुरू नहीं हुआ, और जब पानी रिसीड होगा तब आपको पता चलेगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल चावल की फसल जो है वो कितनी मुतासर हुई, लाइफ स्टॉक जो है वो कितने मुतासर हुए। खुदा न खास्ता ये हो भी सकता है, अल्लाह करे कि डैमेज जो है ये कम हुआ हो। तो अभी चूँकि एक प्रॉपर डैमेज नीड असेसमेंट जो है वो उस तरीके से नहीं हुई है कि जिसमें नंबर्स आ सके। तो जो पाकिस्तान बिजनेस फोरम कह रहा है वो कह रहे हैं 60% आपका जो चावल है मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा कब्ल वक्त है ये कहना। देखिए, जो 2 तरह के चावल पाकिस्तान में पैदा हो रहे हैं, एक तो बासमती है जो कि सारा जो गुजरावाला, सियालकोट, नारोवाल, ये सारा एरिया जो है जो एक्सपोर्ट होता है, तो वहाँ पे कोई शक नहीं कि सैलाब आया, वहाँ पे जो है बासमती को अफेक्ट हुआ फसल को, लेकिन कितना अफेक्ट हुआ जब पानी उतरेगा खेतों से फिर पता चलेगा। सिंध में पानी के रेले अभी दाखिल हो रहे हैं, और सिंध में आपकी कोर्स वैरायटी जो है जिसको आप मोटा चावल कहते हैं वो पैदा होती है। तो वो देखना होगा कि वहाँ पे ये क्या रहता है। लेकिन अगर दूसरे इसको अंदाज से देखा जाए तो हमारे पास इस वक्त खरीफ की 3 फसलें हैं। चावल की फसल है, मकई है और कपास है। चावल हमने देखा कि जो आपका अपर पंजाब से जो शुरू हुआ, सेंट्रल पंजाब से, तो चावल स्पेशली बासमती राइस उसका पाकिस्तान में भी और पंजाब और हरियाणा जो इंडिया का है
वहाँ पे भी बासमती की फसल को नुकसान पहुँचा, फिर मकई की फसल को नुकसान पहुँचा, और अब ये जनूबी पंजाब में यहाँ पे के कपास है, उसको नुकसान पहुँचा रहा है। तो एक तो ये नुकसान है। दूसरा जो बड़ा नुकसान है वो आपके लाइफ स्टॉक्स का है। इंसान जो हैं उनको शेल्टर दिया जा सकता है, आप उनको महफूज मुकाम पे पहुँचा सकते हैं। जो गाय भैंसें जानवर जो हैं उनको सिर्फ शेल्टर नहीं, उनको चारा भी चाहिए। तो हम जो रिलीफ देते हैं वो तो इंसानों के मद्देनजर होता है, रख के दिया जानवरों के लिए तो जाहिर है कि जानवरों के लिए कहीं भी, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, कहीं भी उस तरीके से शायद तैयारी हमारे जैसे मुल्कों में वो मुमकिन नहीं। तो वो जो एक नुकसान होगा वो अपनी जगह है। अभी जो फौरी तौर पे एक इसमें महंगाई की स्पाइक देखने में आएगी, वो आएगी दो वजूहात की बना पे। एक तो जो आपके इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशन की वजह से कि चूँकि अब बहुत सी चीज़ों को सैलाब का नाम दे के महंगा किया जा सकता है तो वो महंगा होगा। और दूसरा जो बाकी रास्ते मुनक़ता हुए हैं, रास्ते मुनक़ता हुए हैं, मंडियों तक रसाई नहीं हो रही किसान की, तो उसकी वजह से भी महंगाई जो आएगी। लेकिन क्या ये सस्टेन करेगी, ये ख़त्म हो जाएगी 1-2 महीने में? उसके लिए हमें इंतज़ार करना होगा मॉनसून के ख़त्म होने का और सिंध से ये पानी का रेला। अच्छा, अब ये जो ज़रूरी इमरजेंसी की बात आप कर रहे थे कि वो बिलावल साहब मुसलसल कह रहे हैं, तो ज़रूरी इमरजेंसी कैसे लगती है? फिर मैं डॉक्टर साहब के पास। ज़रूरी इमरजेंसी का इस वक्त मतलब ये है कि ये एक पूरा साइकिल होता है। देखिए, ये जो फसलें थी इनकी जो पैसे आने थे उससे काश्तकार ने अगली कपास की फसल या बाकी फसलें अपनी लगानी थी, उसी से उसने बीज खरीदना है, उसी से उसने जो इरिगेशन है उसके लिए खर्चा करना है, खाद और वीडिसाइड वगैरह। अब एक साइकिल जब एक क्रॉप फेल हो जाए या उसमें नुकसान हो जाए तो इसका अल्टीमेट ये होता है कि किसान के पास अगली फसल के लिए पैसे नहीं होते। तो बिलावल साहब जिस चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं वो इसी पे कर रहे हैं कि हमें अपने किसानों को ये वाली जो फसल है ये तो जो भी नुकसान होगा हो गया, लेकिन अगला जो रबी का सीज़न आ रहा है वहाँ पे प्रोटेक्शन देनी होगी कि वो अगली फसल उगाने के काबिल हों। ये ना हो कि चूँकि यहाँ पे नुकसान हो गया तो गंदम की फसल जो है वो कैसे आगे जाएगी। अच्छा, मौसमियाती तब्दीली के ऊपर इससे पहले कि बैरिस्टर उमैर साहब से मैं बात करूँ, डॉक्टर साहब इस पे थोड़ा सा जवाब दीजिए जो डॉक्टर साहब ने कहा है, और साथ ही साथ जो आलमी इमदाद है जिसके ऊपर कल बिलावल साहब ने कहा कि यूएन के पास हमें जाना चाहिए था, हम अभी तक नहीं गए, उस पे ना जाने की क्या वजह है? इस वक्त पाकिस्तान ने क्यों नहीं कहा कि हमें मदद की ज़रूरत है इस वक्त? जी, मेरे ख्याल में डॉक्टर आबिद सुलैरी ने उसका तकरीबन जवाब दे दिया है कि आप कहीं भी जाएं तो आपको पहले नुकसानात का तखमीना लगाना पड़ता है। इस वक्त तो हम रिलीफ एफर्ट कर रहे हैं ना, इस वक्त तो हम रिकन्स्ट्रक्शन की कोई बात नहीं कर रहे हैं। इस वजह से हमारे पास इस वक्त वो अंदाज़ा ही नहीं है, तखमीना ही नहीं है कि हमें कितना नुकसान हुआ है। और जैसे जैसे पानी उतरता चला जाएगा तो उसका हम अंदाज़ा लगाएंगे कि कितनी हमें पैसों की ज़रूरत है रिहेबिलिटेट करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए वगैरह वगैरह। और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि हमारे पास अपने वसाइल कितने हैं। और अगर खुदा न खास्ता बहुत बड़ी कोई इमरजेंसी होगी तो फिर उस पर गौर किया जाएगा। लेकिन अभी तक जो भी गुफ्तगू हो रही है वो तकरीबन यही हो रही है कि पहले तखमीना लगा लें, अंदाज़ा लगा लें कि हमारा कितना, और वो पानी उतरेगा तो तखमीना लगाया जाएगा। जी, और पानी उतर जाएगा क्योंकि देखिए 2 जगहों पे तो काम शुरू हो गया है। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में तो वज़ीर आज़म ने हुक्म दे दिया है और इस वक्त वो नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ये जब उतरेगा पानी तो होगा, ये साइमल्टेनियसली काम चल रहे हैं। पहली एफर्ट जो थी वो रिलीफ की थी और अब जो है जैसे जैसे बहाव जो है जिस जिस जगह पे जा रहा है वहाँ पे वी आर मेकिंग श्योर कि पानी का बहाव का ज़ोर तोड़ा जाए। आपको याद होगा इसी टीवी प्रोग्राम पे और बहुत से टीवी प्रोग्राम्स पे ये आपने सुना कि 1 मिलियन क्यूसेक पानी जो है वो पंजनत से आगे जाएगा, सिंध में दाखिल होगा, गुड्डू में होगा। 1 मिलियन माफ़ी चाहता हूँ 1 मिलियन 10 लाख से लेकर 14 लाख क्यूसेक तक पानी जा सकता है। अब उसको मैनेज किया गया है और बड़ा इफ़ेक्टिवली मैनेज किया गया है। कई जगह पे बंद तोड़े गए हैं क्योंकि सिंध में पानी का ठहराव, स्लोप कम है तो ठहराव ज़्यादा होता है। तो कोशिश ये की गई है कि जहाँ से आसानी से पानी वापस दरिया में आ जाए वहाँ पे बंद तोड़ के, जिसकी वजह से इलाकाई नुकसान हुए और आपने कवर भी किए हैं। आलमी फंड है मसलन जो 2022 का है उसके ऊपर भी एक बड़ी मुतजाद से बयानात हैं कि जो पाकिस्तान को प्लेज की गई थी इमदाद वो
प्रोजेक्ट्स के ऊपर थी, और वो प्रोजेक्ट्स जो थे पाकिस्तान ने कुछ किए और कुछ नहीं किए हैं, जिसके ऊपर मुतज़ाद आपका स्टेटमेंट अलग है, एहसन इकबाल साहब का, औरंगज़ेब साहब का अलग है, तो उसके ऊपर क्या सूरत हाल है? अगर आप चाहें तो मैं उसके ऊपर एक आप लोगों की बाइट्स भी सुनवा दूं, आपकी भी, और आपने क्या कहा, एहसन इकबाल साहब ने क्या कहा, ज़रा कहा, क्योंकि वो फंड जो अभी तक नहीं मिला उसके ऊपर डॉक्टर साहब का रद्द-ए-अमल आ जाए। वो लॉस एंड डैमेज फंड भी बना, कोई ये भी बना, कोई वो भी बना, पूरी दुनिया ने मिलकर $70 मिलियन उसमें डाले, जिसमें से अभी तक हमें सिफर मिला है। 6.38 अरब बनता है, वो सारे का सारा रिकंस्ट्रक्शन और रिहेबिलिटेशन के लिए था, तो ये कहना कि ये यूटिलाइज नहीं हुई, मैं उसकी सख्ती से तरदीद करता हूँ। और आप वाली बात जो है वो वज़ीर ख़जाना ने भी कही, तो अब इसमें क्या असल चीज़ क्या है? क्योंकि प्रोजेक्ट्स देने थे और फंड लगाना था, तो कितने प्रोजेक्ट्स हुए लगे और कितने फंड्स आए? एहसन इकबाल साहब तो कुछ और कह रहे हैं। नहीं, देखिए 3 मुख्तलिफ इदारे जो हैं इसमें, ये तमाम क्लाइमेट से रिलेटेड अवामिल जो हैं उनमें इन्वॉल्व्ड हैं। एक तो वजारत है क्लाइमेट चेंज की, एक प्लानिंग की वजारत है, और एक EAD है जो बाहर से आने वाली तमाम जो मदद आती है वर्ल्ड बैंक से या एशियन डेवलपमेंट बैंक से, उनसे डील करता है। तो ये 3 मुख्तलिफ ज़ावियों से आपको मुख्तलिफ जवाब मिलेंगे। तो जब मैंने आपसे बात की लॉस एंड डैमेज फ़ंड की, तो लॉस एंड डैमेज फ़ंड तो में $70 मिलियन पिछले साल तक कुल आए थे, और इस दफ़ा $250 मिलियन उन्होंने कहा है कि उसके लिए वो ऑपरेशनलाइज करेंगे। अभी हुआ नहीं है, अभी हमें नहीं, किसी को भी एक पैसा नहीं मिला। अच्छा। लेकिन उसमें से आधे जो हैं वो स्मॉल आइलैंड्स को और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ को दे देंगे। तो मान लें आपके $125 मिलियन रह जाएंगे। अब $125 मिलियन जो हैं वो बांटे जाएंगे 150 ममालिक में। तो उससे आपको एक जो निज़ाम है मदद का, और जितना शोर डाला जाता है और उसके बाद जो असल में पैसा आता है, उसका मैंने एक दिया था ज़ाविया। दूसरा ज़ाविया ये है कि जो 2022 के फंड्स के बाद जो वर्ल्ड बैंक की और जो मुख्तलिफ एशियन डेवलपमेंट बैंक से जो फंड्स आए थे, जो मुख्तलिफ मद के अंदर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स को एलोकेट किए गए और गए मुख्तलिफ सूबों को, तो जब वो बात कर रहे थे तो वो उन प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे थे तो जो 2022 के फंड के बाद कमिटमेंट्स आई की गई, फिर जो पैसे आए और फिर उनका किस किस जगह पे किस किस प्रोजेक्ट के ज़रिए इस्तेमाल हुआ, वो उनकी बात कर रहे थे। तो इस वजह से जब आप मुख्तलिफ ज़ावियों से इसको देखते हैं तो आपको वो जवाब मिलते हैं। यानी अगर आप सियाको सबाक में देखेंगे तो मैं पॉइंट ये मेक कर रहा था कि मल्टीलैटरलिज्म दुनिया में कमज़ोर हो रहा है, और जो मल्टीलैटरल फंडिंग जो पहले बड़ी आसानी से और बड़ी रवानी से आया करती थी, अब वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है, घट रही है। और मैं ये भी कह रहा था कि जितनी भी अब कॉन्फ्रेंसेस में मैं जाता हूँ और आबिद सुलेरी साहब भी जाते हैं, आप देखेंगे कि अब डेवलप्ड ममालिक ये जो नया एक बायलैटरलिज्म, या अभी आपने जो इब्तदाई में यूनिलैटरलिज्म दिखाया है कि जिसकी शदीद तरीन मजम्मत करनी चाहिए, इस तरह के बायलैटरलिज्म और यूनिलैटरलिज्म के बाद वो जो ग्लोबल एक रजीम, रूल बेस्ड रजीम थी कि सारी दुनिया के ममालिक दूसरी जंग अजीम के बाद यूनाइटेड नेशन में मिल बैठेंगे, तकसीम हुआ करेगी, रूल बेस्ड, वो चीज़ें कमज़ोर पड़ गई। तो जब आप वो पॉइंट कर रहे होते तो आप कहते देखिए इतना शोर डाला गया। ठीक बात। और अच्छा, अभी इसके ऊपर मैंने पूछना है आपसे कि क्या अब पाकिस्तान तैयारी कर रहा है आलमी अदालत इंसाफ के हवाले से कि नहीं, लेकिन बैरिस्टर साहब, चूँकि तो आप तो बैरिस्टर भी हैं, पूरे इंटरनेशनल कवानीन भी आपकी नज़र में है, ये बताइए कि क्यों जो वादे होते हैं पाकिस्तान के से किए जाते हैं वो पूरे क्यों नहीं करती दुनिया? क्या हमारे अंदर कोई कमी है या वजूहात क्या? नहीं, देखें, वादे पूरे करने के लिए अपने में भी तो सख्त होनी चाहिए ना। बात है कमिटमेंट वहीं ऑनर होती है जहाँ अगलों को हो कि आप भी रेसिप्रोकेट किसी तरह से कर सकेंगे। अगर आप एक ही एंड पे रहेंगे कि हमेशा से अगर दुनिया आपको उसी नज़र से देखे कि जी इनके हाथ में बैगिंग बॉल है, तो फिर तो एक डिफरेंट स्टोरी होगी। तो इन्फोर्समेंट के लिए ज़ाहिरी बात है, अब ओवरऑल अगर ग्लोबली आप देख रहे हैं कि हम किधर खड़े हैं, अभी हम क्रॉस रोड्स पे, हमसे डिसाइड नहीं हो पा रहा कि अब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में हम किधर खड़े होंगे। अब ज़ाहिरी बात है, अब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बेसिकली तो इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर है, और उसमें अगर इफेक्टिवली पार्टिसिपेट करना है तो हमें
आगे खड़ा होना पड़ेगा, हमें छोटी छोटी चीज़ों से निकल के अपने आप को इकोनॉमिकली दुनिया के लिए पिच करना पड़ेगा। और उसके लिए पिच करने के लिए क्या ज़रूरी है कि हमारे यहाँ दहशतगर्दी ख़त्म हो, हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल तनाव की कैफियत है वो ख़त्म हो। अभी तक मसला क्या चल रहा है कि हम किसी पे भी नहीं काबू पा रहे। ठीक है, हम चाइना से भी जाके मुआहदे साइन कर लेंगे, बाकी सारी चीज़ें भी करेंगे, मगर $8.5 बिलियन के चाइना के साथ पाकिस्तान ने अभी एग्रीमेंट्स किए। जिन एरियाज़ में उन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है, क्या वहाँ चाइनीज़ फ्रीली फिर सकते हैं? क्या वहाँ हमारा आम पाकिस्तानी फ्रीली फिर सकता बहुत है? बड़ा इशू है। और दूसरा जो सबसे ज़रूरी है कि हम क्या अपने मुल्क में सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन क्रिएट कर रहे हैं। देखिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी के कोई भी पाकिस्तानी खिलाफ नहीं हो सकता। बुनियादी तौर पे अगर किसी पाकिस्तानी का हम एतराज़ देखें, उसका कोई सुबाइयत भी उसमें नहीं है, वो अपने घर की बात करता है कि उसको है कि अगर मेरी ज़मीन है तो मेरी भी उसमें पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। गोइंग बैक टू योर फर्स्ट पॉइंट, जो पहला आपका पॉइंट था उसमें ये था कि दहशतगर्दी क्या होगा। KPK सबसे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ये ML1 प्रोजेक्ट जो है इसके हवाले से बात हो रही है ना कि वो बनेगा 7.5 बिलियन का या 7 बिलियन का, जो आज डॉन ने रिपोर्ट किया है। मुझे ये बताइए, वहाँ तो आपके सूबे की हुकूमत है और वहाँ पे जो नैरेटिव है, वो जो PTI नैरेटिव दे रही है दहशतगर्दी, कल अगर खान साहब के रोज़ के स्टेटमेंट्स आप देख लें तो वो ये कहते हैं, कल एंटी तालिबान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था अलीमा खान साहिबा ने, और इमरान खान साहब कहते हैं कि अफ़गान हुकूमत के साथ अच्छे ताल्लुकात हों, ऑपरेशन ना होने दिया जाए अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से। तो फिर आपका नैरेटिव तो बिल्कुल मुख्तलिफ है। नहीं, नैरेटिव देखें उस समझने की ज़रूरत है। देखिए, इस गवर्नमेंट ने भी पूरी ट्राई की ना, चाइना की मौजूदगी में अफ़गानिस्तान गए, क्या उसके बाद हालात बेहतर हुए? उसके बाद दहशतगर्दी की स्पाइक बढ़ी, क्योंकि हम समझ ही नहीं रहे कि हमने इस दहशतगर्दी को किस तरह से काउंटर करना है। अगर खान साहब बार बार अली अमीन का नाम लेते हैं, कहते हैं, देखें एक KPK की एक नेचुरल बाउंड्री है अफगानिस्तान के साथ, ड्यूरेंट लाइन के क्रॉस कबाइल रह रहे हैं, जो आज आके आपने किसी जगह पे फेंसिंग कर ली, मगर आज भी उनके दरमियान मूवमेंट है, आज भी ट्रेड के वाइज वो इंटरडिपेंडेंट है। आप क्यों नहीं अपनी लोकल एक्सपर्टीज़ को इस्तेमाल करते? देखें, अगर आज भी जो बैठा हुआ है बाजोड़ में, पठान बैठा हुआ है, वो नहीं चाहता कि उसके इलाके में दहशतगर्दी हो, मगर साथ ही साथ वो ये भी सेंस ऑफ सिक्योरिटी चाहता है कि वो वहाँ से डिस्प्लेस नहीं होगा। खान साहब ने कोई ये तो नहीं कहा कि आप इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन ना करें। IBOs तो कब से हो रहे हैं, कभी किसी ने रोका किसी को? मसला किधर आता है कि जब आप अपनी आबादी पर ड्रोन इस्तेमाल करें, जब औरतें मरे, बच्चे मरे, तो उसकी जवाबदेह फर्स्ट हैंड कौन होती है? आपकी पॉलिटिकल गवर्नमेंट को उसका ब्रंट फील करना पड़ता है। तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट उसकी किस तरह से जवाब दे जब आपका MNA अपने इलाके में जाने के काबिल ना रहे? ठीक है, दहशतगर्दी का इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो जाए तो हमें बहुत कुछ पे लेकिन आज की रिपोर्ट है कि खैबर पख्तूनख्वा में 8000 जंगजू इस वक्त मौजूद हैं, खास करके जो 5 सदरन डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिसमें आप मियाँ वाली से हैं तो आगे DA खान है और टांग कॉन्वर्ट सारे शाम 5 बजे के बाद वहाँ क्या मूवमेंट नहीं है। तो फिर अगर इस दौरान भी ऑपरेशन नहीं होना तो फिर मुझे बताइए रियासत क्या करे? रोज शहीद हो रहे हैं, कल देखिए कितना SSG का जवान बनाना चाहते। बात है कि क्यों नहीं अफगानिस्तान को ऑन बोर्ड इस चीज़ पे लेते। बात है अगर दहशतगर्द उधर से आ रहे हैं उनको आप इस चीज़ में जो है ना इल्ज़ाम दें और उन्हें क्या इस चीज़ को कंट्रोल करें, मगर हम उनको इस तरह से क्या असर्ट करते हैं? हम नहीं करते, हम और चीज़ों पे लगे हुए हैं। देखिए आपको देखें हमारा मसला क्या है कि इंटरनेशनली कभी भी हम टेररिज्म को प्रॉपर तरीके से पिच नहीं कर सकते। कभी भी अगर इंडिया हमारे यहाँ टेररिज्म कर रहा है, अफगानिस्तान की अगर सॉइल इस्तेमाल हो रही है तो हम मजलूम बस बन के आपस में रो के बैठ जाते हैं। कभी ग्लोबल स्केल पे हमने अपना केस प्लीड किया है कि हमारे साथ क्या ज़्यादती हो रही है? डॉक्टर साहब अब ये वैलिड पॉइंट है कि एक तो ये कि टेररिज्म बड़ा इशू है, उसके बगैर इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। कल आपने बड़े फ़ख्र के साथ गवर्नमेंट ने अमेरिका के साथ भी साइन किए, चीन के साथ भी किए और एक ही वक्त में हाथी का पाँव दोनों तरफ। ये बड़ी बात है कि आप उसको मैनेज करें, लेकिन ये इसके बगैर नहीं होगा दहशतगर्दी के खात्मे के। साथ ही मुझे कहा गया कि ब्रेक आ गई है, तो ब्रेक के बाद मैं आपसे भी पूछ लूँगी, डॉक्टर साहब से भी। एक छोटी सी ब्रेक आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले बैरिस्टर साहब बात कर रहे थे, डॉक्टर साहब, एक तो दहशतगर्दी, फिर आज ऊपर से 9 मई की सज़ाएं भी जो हैं वो सुनाई गई हैं। शाह महमूद साहब बरी हुए हैं, लेकिन बाकी सब जो है 10-10, 5-5 साल सज़ा बरकरार है। तो कैसे आप एक इन्वायरमेंट देंगे जिसमें पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन भी हो और सरमायाकारी फिर तब आएगी ना?
دیکھیں میں آپ کے سامنے دو تین چیزیں رکھوں گا. پہلے میں آپ کو یاد کرواؤں گا کہ 1990 میں عمران خان صاحب نے طالبان کے متعلق جو آرٹیکلز لکھے تھے وہ ذرا اور گلوریفائی کیا تھا، وہ ذرا آرٹیکلز لوگوں کو دوبارہ پڑھوا دیں. تو عمران خان صاحب کے موقف کے اندر کبھی بھی تبدیلی نہیں آئی. ان کا یکساں موقف رہا ہے اور ہمیشہ سے پرو طالبان رہا ہے. یعنی اس کے بعد آپ ذرا آرمی پبلک سکول بھی یاد کر لیں، اور آرمی پبلک سکول کے بعد مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے میں نے لوگوں سے ایک دفعہ کہا کہ یار یہ بہت پرانی بات ہے. جب پہلا راؤنڈ دہشت گردی کا شروع ہوا تو میں نے ان کو بولا کہ یار یہ ٹرائبل ایریاز میں جو قبائلی علاقے ہیں، اس وقت جو قبائلی علاقے تھے، دیکھیں یہاں پہ کیا ہو رہا تھا. انہوں نے کہا یار بے فکر ہو جاؤ، یار یہ ٹرائبل ایریاز میں ایسے ہی ہوتا ہے. جب جو سارے ملک تھے ان کو شہید قتل کیا جا رہا تھا. پھر وہ بات بڑھتی انہوں نے ٹرائبل ایریاز تک نہیں رکی، پھر وہ پشاور تک آ گئی. پھر لوگوں نے کہا یار صوبہ سرحد کے اندر ذرا لوگوں کے پاس اسلحہ زیادہ ہوتا ہے. پھر وہ پنجاب میں آ گئی. پھر انہوں نے کہا نہیں کوئی اتنا، پھر وہ سندھ میں چلی گئی. یعنی جب تک آپ نے سالڈ آپریشن نہیں کیے تب تک وہ دہشت گردی نہیں ختم ہوئی. اور ان کو پلیکیٹ کرنے سے، اور ایک مرتبہ نہیں، یہ ایکسپیریمنٹ کئی مرتبہ ہو چکا ہے، آپ کبھی بھی وہ جو سٹیبلٹی ہے اس کا حصول نہیں کر سکے. وہ ایڈیولوجیکلی چل رہے ہیں. یا تو آپ یہ مان لیں کہ آپ اپنے بچیوں کے ساتھ وہی سلوک کرنا ہے جو ہمارے ہمسایہ ملک میں ہو رہا ہے، معیوب ہے نام لینا. اگر تو آپ اس کلچرل چیز کے لیے جس کو وہ پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، جس کے لیے وہ جنگ کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ آپ تیار ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ملک میں یہی ہونا چاہیے جو وہاں پہ ہو رہا ہے، پھر تو آپ ان کو ایکسیپٹ کریں. ورنہ وہ تو اپنی ایڈیولوجیکل پش اینڈ پل جو ہے وہ لے کر آپ کے پاس آ رہے ہیں. کسی زمانے میں آپ کی جماعت کا بھی اسی طرح، اگر ہماری جماعت کا بھی ہو یا ہم تو آپ کے ساتھ ان کا بھی ہو، پھر آپ نے بدل لیا. دیکھیں میں تو آپ کو اپنا نقطہ نظر دے رہا ہوں اس وقت کہ میرے خیال میں یہ پرابلم کا سرا کہاں ہے. جب ہم کہتے ہیں، جب آپ اے پی ایس میں ہمارے بچے بچیاں تھے، مطلب میرا بھائی اگر فوج میں ہوتا اور اس کے بچیاں وہاں پہ سکول میں پڑھ رہی ہوتی تو وہ بھی ادھر ہی اسی سکول میں پڑھ رہی ہوتی. تو یہ ہماری بچیاں بچے تھے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ صورتحال ہو جائے کہ آپ خود سے بتا رہے ہوں کہ ہمارے ایم این اے نہیں جا سکتے وہاں پہ، 6 بجے کے بعد یہ نہیں ہو سکتا، 4 بجے کے بعد وہ نہیں ہو سکتا. تو جب ہم نے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کرنے شروع کیے تو میں آپ کے پروگرام میں کئی مرتبہ آیا اور میرے دوستوں نے کہا کہ ہم ان آپریشنز کے خلاف ہیں. تو میں نے بولا اچھا یار اگر آپریشن نہیں کریں گے، چلے مان لیتے ہیں گھڑی بھر کو کہ نہیں کریں گے، تو کیا کریں گے؟ تو جب آپ پوچھتے ہیں کیا کریں گے تو سمن بکمن امیون. نہیں وہ تو پولیٹیکل سروائیول کی تو بات ہے نا. دیکھیے ابھی یہ پولیٹیکل سروائیول ہے کہ آپ اپنے علاقے میں نہیں جا سکتے، آپ کے بچے شہید ہو رہے ہیں، پولیس والے ناکے پہ کھڑے مر رہے ہیں، 8-10 سپاہی روز شہید ہو رہے ہیں. پچھلے جو دیکھیں نا، مگر یہ حکومت کا کام ہے کہ وہ اس طرح کے اگر میں پھر دیکھیں نا، میں تو نیریٹو آپ یعنی کہ ریاست کا نیریٹو یا آپ کا نیریٹو میں تو آپ کو بڑی کلیئر اسٹریٹجی بتا رہا ہوں کہ we are not going to put up with it. Now those who want to put up with it is a separate category of people. میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ پاکستانی کیسے اس کے کام آئے گا جب اس کے اوپر بھی کوئی کنسنسس نہیں ہے، جب پولیٹیکل کنسنسس نہیں ہے. میں تو آپ دیکھیے اگر تو آپ واقعی اگر آپ سپورٹ کرتی ہیں یا سر سپورٹ کرتے ہیں تو آپ کہہ دیں کہ ہاں پاکستان کو طالبان کی طرح ہونے دیں. نہیں بالکل نہیں سپورٹ کرتے ہم تو دہشت گردوں کے خلاف. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں. میں تو آپ کو بات کر رہا ہوں کہ جو آپ کے ملک میں آ رہے ہیں دہشت گردی کر رہے ہیں ان کی ایڈیولوجیکل بیسس تو بڑی کلیئر ہیں، اور وہ تو جب آپ کے ساتھ بیٹھتے تو آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں. اور اگر آپ اس کے لیے تیار ہیں تو پھر تو کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے. اور اگر کوئی ہم میں سے ایک آدھ پارٹی تیار ہے اس کے لیے تو پھر یہ تو فیصلہ ان کو اپنے بچیوں کے لیے، بالخصوص بچیوں کے لیے کرنا ہے کہ وہ کس قسم کا ملک بنانا چاہتے ہیں. تو پھر اسی لیے بار بار جو ہے وہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو کہ آپریشن مت ہونے دیں. نہیں یہ تو بالکل غلط بات ہے. یہ سیاست ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں. علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ ہیں پی ٹی آئی کی وجہ سے. اگر خان صاحب کل چاہیں تو ان کو الٹا دیں. اگر کل خان صاحب ریموو کرنا چاہیں علی امین کو تو ہٹا دیں. تو علی امین اگر ان کی بات نہیں مان رہے جو انہوں نے پرسوں کہا ہے، اور ان کی بہن علیمہ خان صاحبہ نے بھی کہا ہے کہ خان صاحب نے ان کو ہدایت دی ہے، اور اگر وہ نہیں مانتے اور آپ حقیقت میں سمجھتے ہیں کہ وہ حکم عدولی کر رہے ہیں اور پارٹی لائن کے خلاف جا رہے ہیں تو ان کو ہٹا دیں.
اور اگر ہٹا نہیں سکتے تو پارٹی سے نکال دیں. نہیں ایک منٹ ٹھہریے, ایک منٹ. بیرسٹر سیف ان کے سپوکس پرسن ہیں, تو علی امین گنڈاپور صاحب اگر نہیں کہہ رہے اور بیرسٹر سیف کہہ رہے ہیں تو علی امین گنڈاپور بیرسٹر سیف کو ہٹا دیں اپنے سپوکس پرسن کے طور پر. تو آپ کے نزدیک یہ سیاست ہو رہی ہے. بات یہ ہے کہ یعنی اب یہ جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ سیاست ہو رہی ہے, ٹھیک ہے وہاں آپریشن بھی کوئی نہیں ہو رہا اس وقت. اگر ہے تو آپ کیمرے لے کے چلی جائیں نا. یہ جو ڈرونز کا ذکر ہو رہا ہے تو آپ اپنا کیمرہ لیں. آپ تو ہم ٹی وی ہیں نا, آپ انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ ہیں, آپ اپنا کیمرہ لے کر چلی جائیں اور مجھے بتائیں کون سے لوگوں کو ڈرون مارے جا رہے ہیں. اور اگر آپ کا کیمرہ وہ نہیں دکھا پا رہا, نہیں ہو رہا, تو پھر یہ سیاست نہیں تو کیا ہے؟ بیرسٹر صاحب نہیں سیاست نہیں, ہم کہیں کہ میڈیا اتنا آزاد ہے تو یہ بھی پھر نہیں. آپ ریلی اگر جنگ ہو رہی ہے, ڈرون چل رہے ہیں تو آپ نہیں دکھائیں گے, یا سوشل میڈیا پہ نہیں جائیں گے. تو نہیں ہوا ابھی تک شروع, وہاں پر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن چلے جائیں باجوڑ آنورڈ, وزیرستان سارا دیکھ لیں, شاوال ویلی دیکھ لیں, کیا لوگ ڈسپلیس نہیں ہوئے, کیا لوگ اپنے گھروں سے باہر نہیں, کیا لوگ کیمپوں میں نہیں آئے, تو یہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. بات ہے دیکھیں ہسٹورک کانٹیکس میں بات کر رہے ہیں نا ڈاکٹر صاحب. دیکھیں 22 آپریشن کر لیا آپ نے اس ملک میں, 22 آپریشنوں کے بعد بھی دہشت گردی ختم نہیں ہوئی, تو مسئلہ کس میں ہے؟ پھر آپریشن میں مسئلہ ہے نا, کہ آپ کی اسٹریٹجی ٹھیک ہو گئی تھی. نہیں دوبارہ جب ہم نے ضرب عضب کیا اس کے بعد 3 سال تک ایک دہشت گردی کا واقعہ نہیں. جب انہوں نے لا کے انہیں دوبارہ آباد کیا, جب ٹرکوں کے اندر آ کے وہ دوبارہ سے آباد ہوئے آ کے, جب آپ نے موت کی کال کوٹری سے نکال کے لوگ چھوڑے, ان کو پارڈن کیا, اس کے بعد دوبارہ دہشت گردی شروع. یہی ہے نا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے منٹس آج پبلک کر دیں کہ وہ کیا عمران خان نے الاؤ کیا یا شہباز شریف نے, بات ہی ختم ہو جائے گی. بات ہے میڈیا پہ تو آ کے اس چیز کا تانا دے رہے ہیں, بھائی ثابت کر دیں. ہمارے دور میں بریفنگ ہوئی تھی, نہیں ہمارے دور میں بریفنگ ہوئی تھی, اور ڈائریکٹ ہی ہمارے جو 40,000 والا فگر تھا وہ پہلے وہ اس وقت پرائم منسٹر تھے, جب ہٹ گئے تب بھی خان صاحب نے کہا تمام ایم این ایز کو بریفنگ ہوئی تھی, اور ایم این ایز نے اپوز کیا تھا, اور اس کے بعد خاموشی ہو گئی تھی. اس میں آپ کے چیف آف آرمی اسٹاف بھی موجود تھے, ڈی جی آئی ایس آئی بھی, اور پروجیکٹ کیا گیا تھا کہ یہ کتنا اچھا ہوگا کہ بھئی آپ ہی کے لوگ ہیں, ان کو آنے دیا جائے. پولیٹیکل سائیڈ کو کنونس کرنے کے مراد سعید اور دوسرے ہمارے نور الحق قادری صاحب, انہوں نے اوپنلی اپوز کیا تھا, انہوں نے اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوا تھا. بات ہے اپنے منٹ سامنے رکھ دیں, سیٹلمنٹ کس وقت ہوئے سب کچھ سامنے آ جائے گا. اگر ہم پچھلی باتیں چھوڑ دیں اور اس وقت پی ٹی آئی اپنا سٹانس رکھے تو آپ کا سٹانس کیا ہوگا؟ یعنی خان صاحب کہہ رہے ہیں آپریشنز نہیں ہونے چاہیے. آپ کو اپنے نیبر کے ساتھ بات کرنی پڑے گی. دیکھیں خود ہی فزیکلی دیکھیں ڈیورنٹ لائن کتنی لمبی ہے, آپ کر سکتے ہیں اس پورس ڈیورنٹ لائن کو. آپ دیکھیں آپ ٹریڈ کے ذریعے مسئلہ حل کر سکتے ہیں. آپ کا یہ کوریڈور $8 بلین پلس کا کوریڈور ہے, جس کی ٹریڈ اپرچونٹیز ہیں, جس کو آپ بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, جس میں آپ افغانستان کی حکومت سے تو بار بار بات ہوتی رہی ہے, وہ تو ناکام بات ہوتی رہی ہے. وہ پھر بات کرتے ہیں, اس کے بعد پھر جو ہوتا ہے وہ ابھی جا کے پھر آپ نے چائنا کے ساتھ کیا سیلیبریٹ کی ہے کہ آپ پھر کیا کر کے آئیں. پھر تو یہ آپ کی ڈپلومیسی کا اتنا بڑا فیلئر ہے. افغانستان کی حکومت سے تو بات کرتے ہیں, ٹی ٹی پی سے لڑائی کرتے ہیں. ٹی ٹی پی سے لڑائی ہو رہی ہے. افغانستان کی حکومت میں تو ابھی وزیر خارجہ گئے ہوئے. افغانستان کی حکومت اور ٹی ٹی پی کے اندر دونوں میں تفریق ہونی چاہیے. ٹی ٹی پی ایک ایڈیالوجی لے کر آ رہی ہے. ٹی ٹی پی ہمارے بچے مار رہی ہے, ہمارے جوان شہید کر رہی ہے, ہماری پولیس کو مار رہی ہے. اور ہم اس سے کہہ رہے ہیں نہیں, ہم اس سے بات چیت کی نہیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ افغان گورنمنٹ ان کو کیوں گنجائش دے رہی ہے. بات ہے یہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ بات کرنے والی بات ہے کہ سوائل تو ان کی استعمال ہو رہی ہے. دیکھیں اگر ہماری تو حملہ کرتے ہیں تو کتنا انہیں ٹائم لگتا ہے, وہ دوسری سائڈ پہ چلے جاتے ہیں, وہ سم کون سی استعمال کر رہے ہیں. پولیٹیکل کنسنسس پہ آپ نے جو بات کی تھی کہ پولیٹیکل کنسنسس کیا کیا جائے جب سیاسی جماعتیں آپس میں بیٹھنے کو تیار ہی نہیں ہے اس وقت؟ نہیں پولیٹیکلی بیٹھ سکتی ہیں. دیکھیں آپ دیکھیں طریقے تحفظ آئین والوں نے پورا بھرپور ایک کیا, اور انہوں نے ایک نیشنل ڈائیلاگ کی بات کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی نسبت اگر ایک فورم ملا ہوا ہے تو اس کے ساتھ انگیج کریں, اس کے ساتھ بات کریں, اور انہوں نے بڑا ایک ویلڈ چارٹر دیا ہے ریسٹوریشن آف کانسٹیٹیوشن سے لے کے ساری چیزوں پہ بات. آپ لوگ اوپن خان صاحب بیٹھنے کو تیار ہیں آپ کے خیال میں؟ دیکھیں اوورآل اگر اس اینڈ پہ اگر محمود خان اچکزئی کو خان صاحب اس حد تک اگر کہہ سکتے ہیں کہ وہ لیڈر آف دی اپوزیشن بن سکتے ہیں تو کیوں نہیں ان چیزوں پہ گو ہیڈ دیں گے. بات ہے مگر ناراض ہیں کہ ان کو نہیں بنایا قائد. نہیں وہ اس پہ کوئی ناراضگی نہیں, مگر دیکھیں تھوڑا سا ان کا سوچنے والا ہے. نہیں کوئی ناراضگی نہیں. بات ہے دیکھیں ہو کیا رہا ہے, پولیٹیکل سائیڈ کو یہ ملنے ہی نہیں دیتے. آج اچکزئی صاحب کو, علامہ ناصر کو یہ جانے دیں, ملاقات کرنے دیں, آپ کو خود ہی پولیٹیکل ٹیمپریچر میں چینج نظر آئے گا. مگر مسئلہ کیا ہے دیکھیں ڈاکٹر صاحب کھل کے ادھر بول رہے ہیں, مگر بات یہ جو ان کی بندشیں ہیں ان کے بارے میں نہیں بول رہے, کیونکہ ان کی بھی کہیں نہ کہیں لمیٹیشن آ جاتی ہے. مگر رانا ثناء اللہ صاحب جیت گئے ہیں,
اور 10 سے 12 اراکین آپ کے جو ہے ان کے ساتھ رابطے میں ہیں. بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر بات بھی کہ میں نے بھی کرنی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا پوائنٹ رہ گیا ہے مگر میں بریک کے بعد پھر وائنڈ اپ آپ سے کرواؤں گی. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں کہ پولیٹیکل کنسنسس کی طرف کیسے بڑھا جا سکتا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا 10 سے 12 اراکین. کیا پنجاب میں خاص کر کے پی ٹی آئی کے لیے مشکلات اس وقت ہیں اور بڑھ گئی ہیں؟ گفتگو کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بیرسٹر صاحب اب پی ٹی آئی کے 10-12 اراکین رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ رابطے میں ہیں اور 9 مئی کی سزاؤں پہ شاہ محمود قریشی صاحب بری ہوئے ہیں. بہت سارے لوگ اور بھی بری ہوئے ہیں لیکن مین وہ ہیں. تو کیا پی ٹی آئی کوئی ونڈو کھول رہی ہے شاہ محمود صاحب کے لیے؟ اگر وہ بری ہو جاتے ہیں شاید کچھ رہ گئے 1-2 مقدمات اور. دیکھیں شاہ محمود صاحب سیزنڈ پولیٹیشین ہے اور جتنا جلدی باہر آئیں گے اس کا پی ٹی آئی کو ہی فائدہ ہے. اور جو آپ پہلے اس وقفے سے پہلے ٹاکس والی بات کر رہی تھی, میں سمجھتا ہوں کہ ان میں وہ ایک اہلیت ہے کہ انڈیویجولی اس چیز کا وزن کیری کر سکتے ہیں. کیونکہ باہر کی دیکھیں لیڈرشپ آپ پی ٹی آئی کو جتنا ورکنگ پہ کرٹیسائز کر لیں مگر ایک ہینڈی کیپ کے ساتھ پی ٹی آئی نے آپریٹ کیا. پی ٹی آئی کا پہلا کیڈر دوڑا دیا گیا, پریس کانفرنسز ہو گئی, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو آئے تو جو لوگ تھے انہوں نے بڑا پھونک کے چلے ہیں. پھر خان صاحب کے درمیان ملاقات کا گیپ آ جانا, کلیئر کٹ انسٹرکشنز نہ ہونا. اب لوگ تو ہمیں کہتے ہیں نا آپ بھی چینل پہ کہ جی پیلسٹائن کی کانفرنس چھوڑ دی. اب اس دن عمران خان صاحب سے ملاقات ہو جاتی ہے, کوئی چھوڑتا. بات ہے کہ عمران خان سے بہت سارے فیصلوں کے لیے ان لیڈرشپ کو جانا پڑتا ہے جن کے لیے میں سمجھتا ہوں شاید شاہ محمود صاحب کو نہ جانا پڑے کہ وہ اپنے ریلیشن شپ کی وجہ سے وہ لیوریج لے سکیں. اور ان کو خان صاحب بھی ان پہ اعتماد کرتے ہیں. بالکل کانفیڈنس ہے. دونوں نے اکٹھے ایک ٹرائل سائفر کا گزارا ہے, اس میں بہت سارا اتار چڑھاؤ انہوں نے اکٹھے دیکھا ہے ڈیالہ میں. تو اب آخری چونکہ کچھ منٹ ہے میں چاہوں گی کہ پہلے ڈاکٹر صاحب آپ ہی بتا دیں یہ کیسے جو معیشت ہے وہ آگے بڑھ سکتی ہے میثاق کے بغیر؟ کیا ممکن ہے آگے بڑھنا؟ میرا خیال اس وقت تو ہمیں جس چیز پہ فوکس کرنا ہے وہ سیلاب کی تباہ کاریاں, اس کے بعد کی ریہیبلیٹیشن. اور جو ایک نیا ٹرینڈ ہے کہ یہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پچھلا جو تھا وہ 10 سال کے بعد آیا اور پھر یہ 5 سال کے بعد. اب تو یہ ہر سال انسرٹینٹی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہر سال, لیکن انسرٹینٹی ہے, کوئی پتہ نہیں کب آ جائے. آپ کا جو پروگرام کے شروع میں تھا کہ عالمی اداروں سے امداد ملی یا نہیں, میرا خیال ہے بڑا ضروری ہے ناظرین کے لیے کلیریفائی کرنا کہ وہ جو آپ نے کلپ دکھایا تھا وہ 2 مختلف فنڈز کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اچھا. ڈاکٹر صاحب لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ کی پورے گلوبل کانٹیکسٹ میں بات کر رہے تھے. احسن اقبال صاحب جنیوا پلیجز کی بات کر رہے تھے. اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے کہ جو فنڈز کی کوالٹی کیا ہے. جو جنیوا میں جو پلیجز آئی ہیں اس میں صرف $500 ملین $500 ملین ہے وہ امداد کی شکل میں, باقی سارا قرضہ ہے. اب ہمارے جیسے ملکوں کا المیہ یہ ہے کہ اگر ہم اتنی ساری تباہ کاریوں کے بعد قرضہ لے کے ہم نے ریہیبلیٹیشن کرنی ہے تو کوئی بھی نہیں کر پائے گا. تو وہ جو ایک عالمی محاذ پہ ڈاکٹر صاحب بھی جا کے بات کرتے ہیں, میرے جیسے لوگ بھی ہم بات کرتے ہیں, وہ یہی ہے کہ بھائی یہ قرضوں سے ہم ان مصیبتوں کا سامنا نہیں کر پاتے جو کہ ہماری پیدا کردہ نہیں ہے. کیا اس کے لیے یہ جو ڈاکٹر صاحب نے کہا کوئکلی میں چاہوں گی جاننا کہ موسمیاتی تبدیلی کے لیے پاکستان کیا انٹرنیشنلی کسی کو مطلب جھنجھوڑ سکتا ہے؟ دیکھیں ہر جگہ پہ جھنجھوڑ رہے ہیں, ڈاکٹر صاحب بھی کرتے ہیں, میں بھی ابھی گیا تھا اور ہم ولنریبلٹی کا بھی ذکر کرتے ہیں, کنٹریبیوشن کا بھی ذکر کرتے ہیں, دوغلے پن کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ اگر 3 ممالک جو ہیں 66% دنیا کی کاربن ایمٹ کر رہے ہیں اور 10 ممالک جو ہیں وہ تقریباً 70% دنیا کی کاربن ایمٹ کر رہے ہیں اور 85% خود ہی گرین فائنینسنگ کا استعمال کر رہے ہیں. یعنی جن ممالک پہ اس کے اثرات آتے ہیں ہونا تو یہ چاہیے کہ گرین فائنینسنگ ان کو ملے. اب جو تباہی کر رہا ہے, تباہی کو چلے چھوڑیں, جو کاربن ایمٹ کر رہا ہے, جو انوائرمنٹ کو کنزیوم کر رہا ہے, وہ گرین فائنینسنگ بھی خود ہی لیے جا رہا ہے. تو اس کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کریں گے. کوئکلی مجھے شاہ محمود قریشی صاحب کی ایک بڑی اچھی بات کی ہے, میں تو کافی پر امید ہوئی ہوں بات جی. میں بھی پر امید, اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے اندر وہ
قدوقامت سیاسی ہے کہ وہ بات بھی کر سکتے ہیں, ان کی بات میں وزن بھی ہوگا. اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ لیڈ کر سکتے ہیں, آگے بڑھ سکتے ہیں؟ یہ تو فیصلہ ان کا, ہم تو وہ تو ابھی ایوان کے اندر نہیں ہوں گے, میں اس تکرار میں, مگر یہ ایوان سے نکلنے کی سوچ رہے ہیں, کچھ میں نکل بھی گئے. نہیں, وہ جب نکلیں گے تب نکلیں گے, جب کمیٹیوں سے تو نکل گئے ہیں نا, تنخواہ تو لے رہے ہیں, کام نہیں کر رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے, کمیٹیوں سے نکل گئے ہیں, تنخواہ اب بھی لے رہے ہیں, تو تنخواہ بھی چھوڑ دیں پھر. یہ کیا بات ہوئی؟ یعنی کام نہیں کرنا تو تنخواہ کس چیز کی لینی ہے؟ اگر لوگوں نے الیکٹ کیا ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ نیشنل اسمبلی چھوڑ دیں. نہیں, میرا مطلب ہے کہ پارٹیسپیٹ کریں, اپنا کام تو کریں جو کرنے آئے ہیں, جو لوگوں سے ووٹ لیا ہے, حکومت سے پیسے لیتے ہیں, تنخواہ لیتے ہیں, تو پھر اس کے بعد کام بھی کریں. اور اگر نہیں کرنے, ان کے بارے میں کیا فارمولا؟ جو ووٹ نہیں لے کے آئے اور تنخواہ لے رہے ہیں, تو جب ہم نے ان کو کہا کہ آپ حکومت بنا کے خود ایویلیویٹ کر لیں, تو بنا لیتے ہیں نا, اگر قومی خدمت کرنی. جی بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. پوائنٹ وہیں آتا ہے, لیکن اصل بات یہ ہے کہ موسمیاتی تبدیلی ہو یا زرعی ایمرجنسی ہو یا پاکستان کی معیشت ہو یا پاکستان کی سیاست ہو یا دہشت گردی ہو, سرمایہ کاری ہو, اس سب کے لیے ایک صفحے پہ سیاسی جماعتوں کا آنا ضروری ہے, میثاق معیشت کرنا ضروری ہے, اور اب پاکستان تحریک انصاف ہو یا PMLN, اس طرف آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. گفتگو آپ نے سنی, فیصلہ آپ کا.